चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए, मानो नबी এসে গিয়েছে। ছন্দ বলতেছে चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए, कि चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर आ गए। झूमो गाओ बोलो मरहबा आ गए हुजूर आ गए। झूमो गाओ बोलो मरहबा आ गए हुजूर आ गए। নবী পাক যখন এসেছিলেন ওই জায়গাতে বেরাদার মক্কা নগরে বুতের পূজা হতো, পাথরের পূজা হতো। তো বেরাদার ছন্দ লিখেছেন, সেই পূজারি পূজা করতেছিল, সে দেখতেছে পাথরগুলো হিলতে লেগেছে। তো বেরাদার ইসলাম কি ছন্দের মধ্যে আপনারা বুঝতে পারবেন। थर थरा के कांपने लगा, चीख उठी पुजारी क्या हुआ। से बोलते छे कि एमन हो गেল के थर थरा के कांपने लगा, चीख उठी पुजारी क्या हुआ। बुतु ये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए। ওই পাথরগুলো বলতেছে এসে গেছেন নবী এসে গেছেন। বুতু ये कह के सजदे में गिरा, आ गए हुजूर आ गए। এবার শেষ ছন্দ বেরাদার ইসলাম শুনুন, आ गए हुजूर आ गए। अर्श फर्श की थी गुफ्तगू मैं बरा होया बरा है तू। আরশ মানে হচ্ছে আসমান, ফারশ মানে হচ্ছে জমি। আসমান বলতেছে জমিকে তুই বড় না আমি বড়। তো বেরাদার ইসলাম জমিন বলতেছে যে আমি একদিন ছোট ছিলাম, কিন্তু এখন আমার নবী এসে গেছেন, আমি বড় হয়ে গেছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য ছন্দ বলতেছে কে আরশ ফারশ কি থি গুফতগু मैं बरा हूँ या बरा है तू। फर्श बोला अब मैं हूँ बरा, आ गए हुजूर आ गए। फर्श बोला अब मैं हूँ बरा, आ गए हुजूर आ गए। चांदनी ने चांद से कहा आ गए हुजूर